السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، إني أحبكم في الله وتكفوا غارمwanzao nyonsi pia hasibabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Karina urenga wakati mwinji watukufu ngarjunjia wagharimwaze habari za hatu ili riwone Luqman al-Hakim rishieze habari zahe rijo waswili al-Khidri riwone yemrikao haninkiwa ilmu ni Mwenyezi Mungu ikawo hata mitume jamtume Musa kajaka hijua ikawo ye mitume wa profite wasomo zinji ni mruwe hata mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hambaukana masikini mwananyasi mtume Musa hakana haraka na pupa ikahaka hasubiri rijokari somo zinji na al-Khidri. Ya salam, rijokari somo zinji na al-Khidri ikabala mtume Musa hasubiri rijokari somo zinji na al-Khidri. Ya al-Khidri waindobi yani kiwa ya ilmu inu na ujuzi unu ezilanda hubi ezijanda hubi zandongezo pia ngarjuzi yenshi usiku wa leo unu watukufu wa imani wa jamalifu karna urenga wakati mwinji banu ngarjo handisa ye episodi ya hatu sha ngamina mnareta mtiti au kana ikaubidi ikaye ranyasi kaunga mdunga wa edarasa ikaubidi ikaye banu deja titi ya video banu yonde mana nlona mnareta mtiti sha ye video ngamfikiri owandu ikawo ndo wa sisa ya video amfikiri mbeseye wambiwa wa supreme au waizime au waziye amfikiri waniki wa alert waizi amfikiri au kana rikanza rimtini yenye video hiyo mbabi besenga bondo waiwona wa mtsana shamfikiri o waitia ukawa wati wa komoro waitia ambesewa ni kwa alerti waitowe ukana mbeseye uwenyie yedini hiyo kwa tudibyo ntujua Allahu alamu sha riwahiru danzari mtinani mna video yatuwa ya mwona ya wandu wa hindi ikawo wa sujudi yao mbe ya mtu hamba isheleka mraone titri yabo fundi yo mna video rakanzari mtie amfikiri isaibaziwa no wandu wa Facebook owaitia wambilwa bese waizime aizo wandu wa hindi ikawo ngwa abudi yao mbe wabadu wanrosha hao no wana hao wendengwa lalau wansijao alafu ye mbe umdo mbe yani ye mbe jusawo mduye ye kaza mrubo dingo jubanu ili mdu yarengeze baraka za he mbe yani ya hunde maisha mema ya hunde unono ye mwana ya some hizo wendo mdu hasujudi halala wansi arima ye mbe bayo ye mbe ye nyombe ile isijusawo mdui kaze mrubo dingo juu aribala ye mbenge wanikauze baraka nge wanikauze kheri nge wanikau maisha hizo you continue yabo wanruni kiwatsene kangwa rohao obahanu yabo mruni kiwaye mruni kiwa yani lekojo inajisi dinde kojo la mbe wuni kiwa nemazi ya mbe wende wali wano yani leze rilondeze baraka wuni kwa lekojo la he mbe ile kojo la mbe wende wanoso wanoso ze famiwa la hawla wala quwwata illa billahi alazim aizonrongoza majabu halisi ikawa ibidiso pia haina mriambi alhamdulillah borilo wa islamu ratuju harazalwani wandu hamanda awo mriajihunda ngo abudiyo mbe mrajihunda ngo abudiyo mbuzi mrajihunda ngo abudiyo yani ndongoza bizari na rambi alhamdulillah sonti pia ngeri njio harmwe darasa na rambi alhamdulillah tena rimshukurie rambi alhamdulillah tena na rambi alhamdulillah na rejeze tena sonti pia haina mriambi alhamdulillah tena alhamdulillah ibo Mwenyezi Mungu yarjaili ya arilio wa Islamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarjaili ya arilio wa Islamu ikaongarishili yao na ushilia emirongo ya Mwenyezi Mungu rimuabudi yao Allah Subhanahu wa Ta'ala ya baba santina henda hule ngarjunjia direct randise darasa ya hatu ngarjunjia direct randise ye episodi randise ze habari za al-Khidri ngarjohandisa ze habari za Luqman al-Hakim ranzi wakati yorinjie ze habari za al-Khidri au kanga bo sekre swafusu kwa leo ngartoka una sekre za maajabu wallahi al-azim ikarsar waswili ze habari ritimizi ze habari za Luqman taliban rinjia ze habari za al-Khidri alayhi salam
ngamjodonda maghashija bofu mndu yakausomesa mitume bofu mndu yakausomesa mitume wa Mwenyezi Mungu ngamona ko yondongo yamza mwanadamu ujuondongo bokwe mitume ngwanzo wasome naye bofu inongo yonge tukamunishangaza bofu ambaje mwanadamu mitume mndu yerewa woshiyo Taurata, Injili, Zaburi, Qur'an mndu werewa malaika na daika Jibrilia kwa rasa habari za lugha Mungu mtume uhadisia na Mungu mwanadamu uti mtu ngube waje yadu usomesa haina mtume ngondo mbio yarenge ilmu na mnduo haina mndu ngwa maskini kari parisa mndu wori renge mbabi ya ilmu ya loni maskini kari wona mndu wori renge ilmu utinda mimi uti mafundi mitume ngwa haina mndu ngutamanuka maskini kansona al-Khidri hanikaye elimu hanikaye elimu mbabi maskini kansona al-Khidri hanika mbabi ya elimu Allahu akbar yitirongo nyangu ngatoka wona sakre ewe ndobi al-Khidri ihazalwa nindo ezinu zijaje yelimu ijaje utukufu jaje izo pia ngaritodo ziona ogharimwa episode ya leo yabonsilatse wakati nareveze reportage video haraka Mwenyezi Mungu narnike eza khairi Mwenyezi Mungu narnike za baraka Mwenyezi Mungu arnike maisha mema Mwenyezi Mungu arnike unono ngarjia ogharimwa ila episode wakati ndaunuo ngarandisa ila episode ntsina urenga wakati mwinji wala ntsina ulatsa segondi Bismillahi naritowe ye Fatiha Mwenyezi Mungu narjeli rikaye ogharimwa eziumbeza hage Mwenyezi Mungu narjeli rikaye ogharimwa ezumbeza hage wajunjia ogharimwa yembebo Mwenyezi Mungu naritie ogharimwa yembebo ya hage narambe amina naritowe Fatiha Mwenyezi Mungu narnikeze baraka zahe zekiswamili zinu ziliyogharimwa suratul Kahfi na suratul Luqman Mwenyezi Mungu narnike fahamu jema Mwenyezi Mungu narnike maisha mema Mwenyezi Mungu narnike unono Mwenyezi Mungu narnike bahati njema Mwenyezi Mungu narjeli rikaye ogharimwa owandu ikaungwa junjia ogharimwa embebo ya hage Mwenyezi Mungu ya risitiri duniani na akhira Mwenyezi Mungu arjeli rikaye ogharimwa owandu ikaungwa junjia ogharimwa ya jannatul firdaus al-a'la Mwenyezi Mungu arjeli ndasino wazaza hatu rijali rikaye majirani wa hemi tumembeboni haina ulona haja Mwenyezi Mungu namnikeze haja zahe Mwenyezi Mungu ya risahilishie maisha hatu hunu duniani na akhira Mwenyezi Mungu ya rinike bahati njema ya rinike eza khair watukufu ezalunga kwa mjodo zamba Buhari ya borenda woze habari za huwa nanyasi wa jihunda wa Senegal mjodo zamba ze habari ritoka uzifanya za hundo wa nanyasi wa lo Senegal ikawo wajirindongo yunga rjodo mbiani eza jiri Senegal arimwa muda banu utumshashi banu nana audio zinjina message na ire wazo zanito wa matsozi message na audio na ire wazo zinito wa matsozi swafi tena zinito wa matsozi ya furaha na raha ngamjodo zamba Buhari yabo ntu zamba abasayinu ngarjodo zamba Buhari yabo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وتكفوا ويسلم وإيماني وجمال وخير وبركة Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala narjeli rikaye ogharimwa owan rikao ngwadunjia ogharimwa iyembebo ya hahi Allah Subhanahu wa Ta'ala risanga rinjia ogharimwa ze habari za Luqman al-Hakim nsilete nsirenge segondi wala nsirenge wakati mwinji Luqman al-Hakim subhanallah haina yatie senturi na TGM ba deja sarenge 10 minutes abasangana ndo zatu yevolinge juha vanuleo sisi mbabi ya telefoni ya huwa na nyasi wa lo YouTube ililingane jao wakati yonti na doju sema to haju kelela mndasi do shangama ne bala wakati nito shangati boy matuja manondunga u YouTube mwanzo doju saja une wangalia la fawe kama mone matuja buhajo ai fundingo to boy matu hori shangaza aizo leo sisi mbabi ya telefoni ntijo doju sema to hakuswa fsaila wakati mjodo angala direct mbabi jao sina doju saja unangala jao mjofikiri kabala fundie mato ya sayarendeha hamande juja nema ajuja haizo wanguti yonokashena nisi sembabi dawo wakati ntsudobe zane juse mato hakucha ila wasufikiri kabala mato yanu ya sayarendeha hamajuja nama ajuja zabarindi ni watukufu wa Islamu wa imani wa jamalifu tisi sembabi telefoni ya YouTube ritsanganya mbabi zidunga nembabi titi
Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim. Eharane. Sambaze message mtundo zamba apre. Nerewa. Nani ze habari za wananya solo Senegal. Luqman al-Hakim. Risari wono enamna ya zalo. Riwono uhao. Riwono enamna ya kaya. Riwono ze surwa zae. Riwono umasikini wa. Riwone ufukara wa. Risari wono ufukara. Riwono umasikini. Riwono enamna ikawo Luqman ya kaya. Risari ziwono. Rijari wono ka hauzisiwa yakaye mtume, mfaume, hakim, ya juije, ya hukumu. Yeye hatsungua yakaye mru wa hikma na sagesi na ilmu. No yatike mfaume, yatike hakimu juiji, yatike mtume, yatike nabii, heto mananziro hiyo. Hatsungua yeye yakaye mru wa sagesi na hikma. Baada ya lala, Mwenyezi Mungu hamwengelelea, Mwenyezi Mungu hamtia ye ilmu hoitwani, hamtia le fahamu hoitwani, hamtia ye ilmu ne le fahamu ne hikma. Luqmani wa masihu wa ya lala. Luqmani hajuha, hajiparisa, hashanje, hajihundu na ilmu yinji, hajihundu na hikma yinji, hajihundu na utulivu mwinji. Yabondo mahali kaungaranza wori renge wakati wa leo ikari wafikia kabofu ubahanunda yabo. Njaleta wala njarenga traduction yinji wala njafanya resume yinji. Yabondo mahali kaurizia. Luqmani hasa halala, hayengelelewa, hanikiwa, hatilwa ye ilmu yinji ne hikma nelefahamu Mwenyezi Mungu mnikali. Luqman ajuha botasi. Yebanda ya juha abodo malar jusawo ye Boeing ya leo. Boeing numero 2 ogharimwa ze habari za Luqman al-Hakim na al-Khidri alayhi salam. Yilinti jola tahawkale wanti na ujua nizira harajanjia ze habari za al-Khidri. Fundi ntina ujua episode yinu nitoibakisha Luqmani rahane janja ze habari za al-Khidri. Na mbeze mtiye jemu speciali mtiniye al-Khidri, mtiniye na Luqman al-Hakim. Na mbeze mwatine jemu ya partage na beze ya partage kondo waji ya tu partage ya partage haraka banga bosekru sukwale. Fundi nga mwandiso. Luqmani wajihunda na ilmu yinu. Ega fanyaje Luqman. Hawono ya gide, ya somese, ulemengu na binadamu. Luqman harejei hodahoni. Luqman harejei hodahoni. Haja haundika halola. Mrumshe mumjini. Mrumshe masikini. Mrumshe watabu. Harejei. Haja hatsahe mwanahahi. Mwanahe kajaka Islamu. Handi somone sa mahaba na malezi na tabia na komportema hata ola mwana. Hambia mbaba yo kabumba. Neleze dini ya hao ni silimu. Bema leze namna unibalia umi mwanao. Intsongeza nirense dini ya hangu. Neze tabia za hangu ni silimu ni hudunge bombaba. Na mwisheza nrongo Luqmani al-Hakimu yatende yafanya. Hatende ngu regle e mwana. Ngutendo ya regle e mwana hai. Ukana e ilimu yino. No ujuzi uno. No umasikini nlonu wana uchungwa like masikini. Kairini nipange mwana. Nilele mwana. Nisomese mwana. Yajuhene ilimu yino. Yajuhene lifahamu yino. Yajuhene hikma yino. Bami mwanadamu. Mkenishani feleo. Mkenishani femau. Mkenishando ushawa. Ye ilmu Mungu yanika ino. Yaba mtujuiranti. Na nisomese mwana ba. Nisomese no wandu. Iko wandu wa irenge ndizo. Eka kwa jarenga. Sabwe mwanangu jorenga. Ukambabangu wanika ilmu fulani. Yaja somese leto. Bami mwanadamu. Na mwishie hikma tiyo. Na mwishie nrongo nje matizo. Yani mwanadamu ulona akli ulona fahamu. Hahante mwana hai. Ngabo zila ya mwambia zilo harimwe Qur'an. Amjo zivira ambrefu dakika mbili ndraru. Ilinjo ujo harimwe ze sekrezi jawabasi. Hahante mwana hai Luqman. Hamwambia ya bunaya.
ebu mwana hangu, la tushrik billah, utsidwa shiriki Mwenyezi Mungu. Amini Mungu wayeche utimshiriki. La tushrik billah, inna shirka la dhulmun adhim. Haukamru shiriki Mungu yabonge ngufanyo dhuluma nzio. Zabarindi ikakuja ngo abudiyo majini abongo shiriki Mungu abo hiyo dhuluma Mungu yahumba anafuja ngo sujudiyo mraji wende ngo sujudiyo mbe wende ngo shiriki kumru shiriki yafanya rongo boka ngoni kumru ajipuvar rahana Mungu abongo ngo dhulumu au kabo kujastahiye zabidi. Inna shirka la dhulmun adhim. Luqmani hausuya mwanahe zinji zilo harme Qur'an amwambia ya bunayya, ebu mwana hangu amwendela rumazi ayizo nzitimizi njo ujo harme izo nanzoni jabasa amanzoni David fibaza no wangizo zinji. Luqmani hambiye mwanahe ya bunayya innaha intakum mithqala habatin min khardal, haina mbandongo ujoka ufanya besho mnantuda ja memu mwana ntuda mtiti ja wantede wansohole fatakum fi sakhra, njiyabo hari mwabwe bwe Pierre unjebo hari lebwe lila labalo litsona mlango odonabwe basibo hari mwelebwe lila njiya ubanda yehula haudzube hari mwelebwe sakhra lilogontsini mwe arod hauke sakhra ngizo kalitembili ngabo amba unde sakhra ndelebwe labaya ngabo bwe la satana lilogontsini mwe arod wandu wamba uka lebwe yilo liroyamfi yemfiyo iroya bahari ye bahari hiyo iroya ye arudhi yenshiyo. Nawambia takbir, Allahu akbar. Yo ya mangalo ujuzi wahi Rabbil alamin. Sakhra bwe liroyamfi yemfi iroya bahari bahari iroya arudhi. Mwangalie ujuzi wahi yaum mfi ya rabahari na mfi yoka gobarini karjua yezia kangwa nzo afai wana zweni weleza habari hizo. Subhanallah. Na mwangalie ujuzi bantu mfi bwe mfi yonku hut nun yunun denun nun mfi yonku bofundi fi ya rabahari bahari ya arudhi bani arudhi ngasujuma bahari arudhi yeshiba ngabo bahari wonse ni mwasi banse ewa wonse mwe kutona ko ngarisina majia hobo juri nori tiati yori heze majiri do hundo kutona sabari sofia. Subhanallah. Naombe subhanallah, subhanallah alazim, la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah. Naranzatu hizo basi Luqmani ngombiwe mwana haye ilinjo enda mwazi habari joka uzona baze sekrebati zonga zijao. Luqmani hambiye mwana haye ukana innaha intakum mithqala habatin, nganzo ujuwe ukana beishe mnantruda mwana petit komsa wantede wansohole watjindini watrama fatakum fi sakhra, njiyabo harimwele bwelila ubanda hauko harimwele bwelilo honsini mwe arudhiyo fatakum fi sakhra au fi samawati au ke mbinguni au fil ard au bwanda yu harimwe arudhi yati biha Allah. Juo kamngu ngujoja nawe ngujoja nemnantu dawuo nguhuono ngujoja ya hukumu ezajiri harimwe mnantu dawuo utujofikiru kangu bwanda liyo Mwenyezi Mungu mwana hangu. Luqmani kwambia mwana haina ujoka ufanya zotraho itsonuka mgungu huona hombi nguni yamfera zubari mwe arudh yamfera njihar mwe bwanda yamfera shabo mwane juoka haini bahanu donjia Mungu nguono izo ufanya ngujojanizo yajia zihukumu husoni mwahe bubangwene kiyama. Inna Allaha latifun khabir. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ulutufia na usikinia na uvoreheza umbeza hake na yende mjuzi ujuze nongo. Ya bunayya mwana hangwe, ya bunayya mwana hangwe, aqimis salata do swali bo mwana, aqimis salata mwana do swali, wanha anil munkar udohara zambi, wewe nambi hoda honi honuziziye bo mwana, wewe namzaza hongu fanyo naye mwambie innaha intakum mithqala habatin. Wala Luqmani hendele yangu nasuhi mwanae
Mwishilia ndo batukufu mwanzo ntimilizi aya zinombabi ngeri njo harimo ze sekreza sanjo kaunzabaha ngeri njeri waswili ze habari za al-Khidr joka wona ze sekre wola Luqmanul Hakim ngombi ye mwana hango wala tusu'ir khaddaka linnas mruka do dharau wanadamu utidorenga mndu wemdharau omfanyilajao wemkaushaja je utido dharau mndu ngobirano na mndu mlauliye normali utsimtawe utido dharau wandu wala tamshi fil ardi maraha utido jagara utido jibua bomwana utione ukawende ujao ye mwane utidharau mndu utione mndu kumdharau utidharau mbaba mndu utidharau mdadza mndu utidharau bani hao utidharau mtiti wala tamshi fil ardi maraha utido henda rimwe ardi na ujibua bahari jao inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Mwenyezi Mungu yekanto wandu wadingo jagara na ujibua na ujifakhari ye mwane Luqmani hendelea hanike mwana hahi konsei zinji na zinji ikawo zivumbulo harima suratu Luqman ilirti jorenga o wakati ribakia bubanga sina ndongo zinji zeminutinga zenda u par control na singaranzo rejetse na za habari za al-Khidri Luqmani hapanga mwana hahi hamnika konsei hamnika nasah ngabo zavumbulwa harima Qur'an ngabo zavumbulwa harima eziyo zinroji eza dunga bundazi narishie mnote eza johari mu Qur'an sonse pia usome Qur'an ngarize jua hako sido ishia yize mwana ufenja sido zishia ngabo za johari mu eziyo zinroji okwe Qur'an ketatojwa itotia pia ya Qur'an yofanya mbref alafu emitume waje wadweleza ni masahaba wadweleza miongoni mweze na sahaza Luqmanul Hakim zatuhu johari mu Qur'an shaza vumbulwa mweze kiswane zendongo na mnoteze ndongo hizo buwatukufu mjoni sami ngamanzo nyoti pia mdonote ngamrengo kelke minuiti mrengeze konsei ze hikma za Luqman haina kalima Luqman yakaurungua litoka msomo wa kamili ranzo siku ya lala ya jubisiziwa kaja paro rongo zito msomo ikahabuwe hanyongu rongo yoto tungashio shakamili le kalima ya hamba baso wanazioni woto renga le kalima lila walifanya darasa ya kamili wa maharibata volansha ima ulama ipia wimndu mwafrika mudu wandu wakakumteshea na hummunati hindu basi Luqmani boya ni kwa hikma ya ndisa usomesa wandu na usomesa na inge maskini bahenda kanzo nziani Luqmani ya milo yake mfaume yake jao enda kanzo nziani haso nyumbangu enda kanzi nguhuzo alafu wandu ngwa jungo birabala wenji ili waishie mbabie hikma yae okaini ya rongoa zote wakamsomo haina ya rongoa iyo wote wakamsomo alafu wandu ngwa bira wenji wejabala watoka wandu majaluzi warohombi kabala wala mduvye wishile mudu jawu riso tijije wadusumu rohombi mbaya unowandu wadungo jabala webira wenji bala wakulemba ngo ya hahe bala fanyemba hasi wando jabala wandisomde rogabo bomrisa wandisomde rogabo ngalaze suwara koju wandisomde ya lejidu ye mudu ye jawu ngale hanyo ngale miyomo ngale mindu ya zimba hamaja wandisomde ya bure Luqman kajarinde mndu bandrongo shawandu wa rohombi na ujaluzi na uroho wankutu watobira wandisomde ya bure na humda kuruaje Luqman adaza wandu wala wajo msafihi wamenyi wa Luqman atodaza wala wandu wajaza wandu wamba undani kamliransi sisiri mwanza uraishilia ikanyinga mmumyengawo kayemudu yeurisa ye hanywa ye mindu yizim yisafera twitu kusingara nzuri jerenge elimu ya loni mkana baraka wandu wala watujabala watomenyele wanadamu nza rohombi ili watomsije Luqman adaza wandu wasingiza bala walongo tungomde na humenya na Luqman katsina mushkil Luqman harongo makalima marara wandu wala bas watoshi hadithi hizi Luqman hamba in kana wajhi aswad فقلبي أبيض بالإيمان وإن كان شفتي غليظتين
ففيهما يخرج كلام المولى لا إله إلا الله. Luqman hamba watukufu mtishindane na wandu wande yao ukaharinga mimudu ze surwa yangizo nuar baye roho ya hangumi Luqmani ngiyo njeu he imani nloniyo na amini yaniumba ngiyo makini njaparenda na mrumba hindu wala njaparenda dahoni mwa wandu na banibe mbendunle sheroho hangu ikinaya nembabi Mungu yanika ngiyo na imani ngiyo njeu haizo mtsangaleze surwa yo kamimudu baye roho hangu yo njeu. Allahu akbar ya Luqman ya salam. Na mumtinaje mu special ranzi mumtinaje mu special ranzi Luqman bufuendelea tsama mwendo shase ngo Luqman yamba ungazi nazijiba uswafi subhanallah. Na mumtinaje mu special hakika Luqman hardi hamba wa in kanat shafatan ghalidhatan ففيهما يخرج كلام المولى. Ikanga mnide yao na uniteshe ukaye hanywa izimbi ngio na malomo jao kamilu Luqmanil hakim ngamnide yao jao shemiyo mwinu mwide yao ngairogao mirongo mitukufu ya heya mumbani yemiyo mwinu ngawarohao mirongo mitukufu na hiyo ila wanane ya mumbani nyinyi Allah au kaye ilmu inu yani kayo Mwenyezi Mungu yabona mtesheye hanywa shehanyo inungero haonrongo njema na izoti za hangu shaizo Mungu yani umba de yanika ina mtesheye hanywa shezi lao bano izo nyitukufu. Allahu akbar. Luqman hendelea hawambia wa in kuntum tadhakuna lirijlayya. Ikanga mtesheye yao yemindu ya hangu ukaizimbi inere yajao shemindu yinu meuroha tsandetsa abudi ya Mwenyezi Mungu meuroha tsandetsa somesaidini meuroha tsandetsa fanya mbaha zitsondombendo tsili meuroha tsandetsa juweza Mungu na mtume yemindu yinu yokaidwenda harimwa madhambi yemindu yinu yokende yafanya haramu yemindu yinu izimbi inerebe kayende harimwa ndongo za madhambi kayende harimwa maasi izo yeulone mindu mijema iwona uke mindu yake kaijanene bakaituji jau ngebidu ya juzise eyo henda ndaho yo henda arumandongo njema zenrongo tsindeka wo mdune neva hauka ujaneneva haungu mtsala zenrongo do mahala emindu yo yendao le kestiyo kalitsi emindu ya hongiyo jau nono emindu yo ngendo ndao base mindu yinu na myangalie na mwide na sha yo henda arumandongo Mwenyezi Mungu ya lora venizo. Bas Luqman kaza hambe makali mararu yala uso hangu ngo mudu sheroho ngiyo njeuhe imani na bona kinaya na amini ihanya inungo nungiyo nku sha ngawaroho mirongo mema ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yemindu hamba inene baizimbisha iniyo henda mahala Mwenyezi Mungu ya loradhi. Allahu akbar ya Luqmanul hakim subhanallah. Watukufu risari mtini ya JM speciali haina mnru ngari jau harimwa ye numero 2 harimwa ze konsaiza Luqman haukana o wakatiri wanyisa ze parti ya mwando ngasi Luqman e parti ya bili rije eza Khidri alayhi salamu tsihalea ngarjo huja eza Khidri shangaranza urenje Zimbabwe titi 5 a 8 minuti renjeze ya borele Zimbabwe mungu ni mweze hikma mwesha jesi ni ilmu yakana Luqmani yakawinika uwanadamu yanike mwana no mji na yensi yakahisomesa uwanadamu wakahirenga mengoni mwizo Luqmani kawo nguriniko numero 2 na mdonote bofu na partager video inu haukatabaleo ngamrenga woze hikma za Luqman ntsirongo nyango mndu yavumbulwa rumwe Qur'ani ya wonge bidori rengeze hikma za rirengeye ilmu ya mndu Mwenyezi Mungu akamvumbua ili rishinde rijundu rengeze dongo za herizisome tujanza mra partager video haku Mwenyezi Mungu akubariki ya unike maisha mema unike unono ikashindu partager video inu haku Mwenyezi Mungu na utukuze duniani na akhira hukana ngojo ila wandu warengeze hikma za mndu numero 2 bofunga mbezone de vite fait numero 2
Luqmanul Hakim harimwaze ima kalima ya hamba ukana idha iftakhara an-nasu bihusni kalamihim faftakhir bisamtik. Numero 2, Luqmani hamba ukana ye mwane ikawa ndungu ajisufuka wa urongo wando tengweni wa urongo wando tengweni wa urongo wando harimwa mashuhuli wa urongo wando harimwa mahafali wa urongo wando hodahoni mrasi jisifu ka ule urongo wafete wewe mruji swifu yauka wekudorongo wa haku weka mahala tengweni mkadojitana urongo wa haku bamrudi ngojitana urongo wa haina ndongo tsanza zirongo banu yali hotengweni hula yaunja harongo wana yaujua hajifungu yaujua hajitaruma hatwari ikaru fulani wala hotengweni urongo wando basi wewe mruji fakharuka wetsodaza ikangorongowo abarongowo uzitwalie uzifikiri nge urongowe utsidokariwe nafaso haba urongo wa utsobeza kurongo ni wanzao mrudo utwalia wetulia waangalia wandulo nawo wakantsiwe nawo udaze ikawa urongo wa milifua wemrongo mbili basi shaze mbili hizo zikanemana. Luqman tu iye yakubalize ndongo yizo kanga zitomfai au yo mikalima mihu gujumtinaje ukabofu sefre utitsodoji fakharukari wa urongo wando ranso wando wadoji fakharuka wa urongo wando shawewe somt sodaza utike mbabufu kango rongowo ambanongo zamana bayo njiro ekamrambilo kaye mbabufu nawe kababandongo yamana mbabufu yekababandongo yamana tsiya maisha tsiya uhayati tsiya dini sha ubabufu na ubabufu tawa bumwana bawo wade mziro shuhidwa mbabufu shuhidwa kangorongo somesa mbandongo yamana usomese wanu oda hodi ngorongo aba marongo yamana shauti toka mbabufu ubabufu mziro aya yo yabeliyo ngamjuna mbia Luqman ngena rezo au katsina rezo c'est vrai ou c'est pas vrai namniji bwana mwaza commentaire kweli au ndabo ngenenele namniji pas c'est pas vrai c'est vrai ou c'est pas vrai ukali mtinata ubabufu babu na banga bwana mboka wa harimo ubabufu ai washindi electricity je electricity je lumala utokari mo babufu gata soka ma electricity babu hotimizi wajusa telefoni wakarimi telefoni babu hata wazia wanja harimo messenger babu hata wazia wanja WhatsApp babu hata wazia babu hata wazia wajangwa lalao babu hawatandani hula hata basi babu hata yani maladie de ubabufu maladie de ubabufu watiru utsobabu hata ngaboko ngabandra umeboka wokwasi uhemasiyo na wandu washeboko kwasi uhemasiyo zibaringa uka uwandro maha wababufu awandro shaha wababufu wokwasi wa ukawutanzambe haile mbanongo ya jiro mjeni tawujo uja mrukafu mweka repose wotswandisa barimdo bihaka haelea badi wakaidize hanyo ibalaze hanyozo mimi niko kantsiba no desordre d'état to darasa sule mewazito mimi abamsomesa ndongoza faida amambweza mngoneza mtume mitsole mewashaitu bof ayikastimiza darasa mitsole mewa direct na ndongoza mngona mtumeneleza alafu ngabantu boka lemewa 24/24 ubabu foto babu hata mashwara yani jusqu'à le mashwara yani réclame jusqu'à le mashwara réclame c'est vrai jusqu'à le mashwara réclame jusqu'à le mashwara réclame